दादी ने नाम सिकंदर रखा था, दादा ने संजय और प्रजा ने राजा साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है। इंसाफ दिलाएगा तू? इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं। कायदे में रहो, फायदे में रहो, वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहो। तुम्हारे दुश्मनों में तुम इतने पॉपुलर हो। इतनी तो पॉपुलैरिटी है, आईपीएस का एग्जाम देकर पुलिस बन जाऊंगा और बिना कोई एग्जाम देने का विकास करने पर मजबूर मत कर बेटा। आओ जो। হ্যালো গাইস, তো কীরকম আছো? সকলে ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। আপনাদের জন্য সকলের জন্য একটা ভিডিও, এমন কি বিএসএ ভিডিওটা সালমান খানের টিজার। তো টিজার তো দেখছেনই, তার থাম্বনেল তো দেখছেনই কীরকম টিজারের থাম্বনেল, অনেক 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 জবরদস্ত। তো একটা কাজ করুন, তো বেল আইকন টিভি দিয়ে আপনারা ফলোটা করে রাখুন। এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড হয়েই থাকবে।